हेलो गाइस न्यू ब्लॉग को आपण मान स्वागत। आज आमर गोटे न्यू ब्लॉग पड़ो बहुत दिन पर आज गोटे फिस्ट हम एटा संध्या बेले पानी दिया चलती देखी दिंतु ठाकुआणी पाखे घर भोग मंडप कम चलती पानी दिया पानी दे सारापर जा चिकेन पाइटे जा आज केत जन करिया बेसी तो पिला ना तीन चार अति भितर गोटे छोट फिस्ट गोटे हम तो डेली छोट फिस्ट होती पिला आसले जाए गोटे बड़ फिस्ट हम आज गोटे बंध उपर आमर बहुत दिन पर बंध उपर फिस्ट हम चलो देखा केमी कौन हो चलो ये कौन शुक्ला कौन है ओरा सब ये वाली फिलिंग कहीं नहीं अच्छा मेंटेनिंग को दिन हम ठीक ठीक से हेलो ना ऑनर आसी हैं आसी जाई ए जे दिया को दिन ऑनर दिया को काटी कोई में आसी घर मिस्त्री आसी चढ़ाऊ गलनी एने कोई एरा कोन पड़ी कला कला बा एते हम आखु निया लगी हां एटी पाखरा हमर 2 किलोमीटर हडो कि 3 किलोमीटर हबो आखु केरे नियाटा लगाई छि सेति पई सब गुडी के आसी पडु छि पवन दउछि ना तो दुसरा अरे एते देखिलु सब रेडी हे गेलानी हम भातटा सपड हे गेलानी एबे आसी हम पहुंच गेलुनी हम लोकेशन स्थल रे आसो देखिया कोन कोन करछन भाई एबे तेल गरम करलानी आलू कोड ए आलूटा एटी जबर आलू नुआ आलू भाई देख आम चिकेन टा देखिए तो भाई पूरा रेडी काटी कटे सरल कटा कटे सरल ना सर हाँ बढ़िया लाइट भल आलू पकेला भाई आलू भजा चलती ओके भाजा सहित खाया भी दायित्व मोर पियाज काटुचु पियाज अदा काटी अच्छा अच्छा और चलो तो ग्राइंडिंग सब पड़े मसला मसला सब पड़े आम ग्लास बा आम ग्लास हमारा रिंकू सार हमारा रोसे का रोसे दायित्व रिंकू सार आ कह कौन फास्ट टाइम रोसे कर कौन केमती लगुच कौन हाँ आलटा भाज आलटा नोट देखिए के नोटुच रोसिया देखिया नोट ना आलटा घाट देखिया रोसे है ना तुम आलू घाटी ना मसला कौन घाटी हम खाली खाइब गोटा मसला पड़े पियाज पड़ सारा सेपटे आम आलू चोरी कले भजा आलू एपटे आ गए पिला आसीगला सार बड़ा सार अच्छा ये था विख्यात चोर आलू चोर ये नुआ आलूटा क्या भल लगुव ना ठंडा है टाण ये पुटे तो हाँ बादाम की बाहरी माने आउ 15 मिनट भाज जाई तो आम कथा कथा मसला आम रेडी हो गला गपुरी मसला रेडी हो चिकेन पकौन चिकेन कोड रखी मन कौन मशा बहुत दिन पर ना बहुत बड़ा मसला
ଗୋରା କାଇଁ ପଡୁନୁ ମୁଁ କାଳିଆଟା ଗୋରା କେମିତି ଏସିଟା କଳା ଦେଖ ତଥାପି ଗୋରା ଆଇଲୁ କାଲୁଆ କାଲୁଆ ଖରା ଦିନ ଗୋରା ପଡିଛୁ ତା ଦାଟା ରାଗ ମାନିବ ରଖୁଛି ଖରା ଦିନ ଗୋରା ପଡିଛୁ ଗୋରା ପଡିଛି ନା ଯିବ ସେଠି କଳ ତୁ ଭାଇ ଆସିବୁ ରାତିରେ ଭାଇ ଏସିରେ ରହିଲୁ ଦିନ ଯାକ ଆରେ ଟେନସନ ନାହିଁ ପବନ ଖାଇ ଖାଇ ଆସୁ ରାତିରେ ଆଇଲୁ ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଇଏ ବି କରି ଏସି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ଯା ଅଛି ତ କାର୍ଡ ତମର ମିଳିଗଲି ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଏସି 20,000 15,000 ମିଳୁଛି ନା ବୁଝୁଛନ୍ତି 2 ଟନକୁ 35 ଟଙ୍କା ବୁଝತಾರೆ ମସଲା ବି ରେଡି ମସଲା ରେଡି ଚିକେନ ଚିକେନ ରେଡି ଲାଗିଛି ଲାଗିଛି ଆଉ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଉ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିବେ ହଉ ଚିକେନ ପୁରା ରେଡି ଚିକେନ ମହୁ 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 ଖାଇଲେ କେନ୍ତା ଲାଗିବ ମହୁ ଭଳିଆ ଆଉ ମହୁ ଭଳିଆ ମହୁ ହେଇଛି କହୁଛୁ ଲେଗ ପିସ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପିସ୍ ଅଛି ଭାଇଟି କେତେ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ଚକଲ ଚକଲ କେମିତି ହେଇଛି ହେଇଯିବ ରେଡି ଆଉ ଆଳୁ ଆଣ ଆଳୁ ଦେଇଦେବ ଆଉ ଜଣ 5ଟା ପତ୍ର କ'ଣ କରିପାରିଲୁଣି ଚକଡ଼ିବୁ ଲେମ୍ବୁ ଏ ଦେଖିଲୁ ପଡ଼ିଗଲା ତଳେ ଗୋଳଉନୁ ଚିକେନ ରେଡି ଓ ବାড়ে বাড়ে বাড়ে ଗୋଲି ଚାମଚଟା ଆଣିଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଜଣିଆ କଲେ ନାହିଁ ରେଡି চলো ମନ୍ଦା କରୁନୁ ଏଇଟା ଏ ମନ୍ଦା କରି ପାଣି ଦବୁ ଓ ରିଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛୁ କ'ଣ କହୁନ ମହୁ କ'ଣ ମହୁ ସେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ମହୁ ମହୁ ବରୁ କ'ଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଚିକେନ ଖିଆ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯିଏ କଣ ଫିଷ୍ଟ ଚିକେନଟା ଖାଇଲେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ କଣ ଖାଉଛୁ ଆଉ ସେ ଘର କେମିତି ଖାଇବ ସେ ତ ଆଉଛି କେଇଟା ରାତି କେଇଟା 11ଟା ସେ ଖାଇବ କ'ଣ ଖାଇକି ସେ କାଲି ପାଣି ପିଇ ଶୋଉଛି ଖାଇକି ଆଉ ଘରେ ତ ଯାଇ ତ ଖାଇବି ହଉ ଆଉ ପୋଛାପୋଛି କରିଦିଅ ହଉ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ପୁଣି ଦେଖାବ ଅଲଗା ଏପିସୋଡରେ ହଉ ପୁଣି ଦେଖାବ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିକେନ ଫିଷ୍ଟ ତମେ ରହିଲେ ହେଲା ପତ୍ର ଖିଆ ସରିଲା ଏବେ ଥଣ୍ଡା ଖିଆ ଚାଲିଲା ଆପୁଡ଼ି ଦଉନ ଦବୁ ଖାଇକି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବ ଯାତ୍ରା ଆଉ ବୁଲି ଆସିବା